I want you to grab your Bible with me. And I want to go to the book of 1 Chronicles 29. Quiero ir a la Biblia de Primera de Crónicas 29. And if you have it, you could follow along, or you could follow on the screen. Si lo tiene, puede seguirnos o puede seguirnos en la pantalla. This is the story of David. Esa es la historia de David and his son Solomon y su hijo Salomón. And there's some very important principles that I want to bring to our attention this morning. Hay unos principios importantes que quiero traer a nuestra atención en esta mañana. That even though it's Father's Day, que aunque es Día del Padre, this goes for everyone. Esto es para todos. No matter who you are, sin importar quién eres, this word is for you. Esta palabra es para ti. In this specific portion, in verse 18 and 19, versículo 18 y 19 específicamente, David is praying. David está orando. He's not praying for riches, no está orando por riquezas. He's not praying for a new house, no está orando por una nueva casa. He's not praying for a new chariot, no está orando por un nuevo carro. He's praying for his son. Está orando por su hijo. And this is what the Word of God says. He's praying for his son. He's praying for the next generation. Está orando por su hijo. Está orando por la siguiente generación. And this is what the Word of God says. Y es lo que dice la palabra de Dios. Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep this forever in the intentions of the heart of your people, and direct their hearts to you. And give my son Solomon a perfect heart to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, and to do them all, and to build the temple for which I have made provision. Dice, oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones del corazón de tu pueblo, y dirige su corazón hacia ti. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, para que los cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Like I said, Father's Day has many mixed emotions. Como dije, a veces el Día del Padre tiene muchas emociones mezcladas. For some people it's a joy, for some people it's a pain. Para unos es un gozo, para unos es el dolor. For some it's the joy of the Father that you have. Para unos es el gozo del Padre que tienen. For some it's the pain of the Father that's no longer here. Para unos es el dolor del Padre que ya no está aquí. For some it's a joy to look back and remember on the great experiences and encounters that you had with your Father. Para unos es un gozo a recordar las memorias que han hecho con los padres. And for some it's painful to remember. Y para unos es doloroso para recordar. And when I look at the life of David, y cuando yo veo la vida de David, and the point in his life in 1 Chronicles 29, y el punto en su vida en el capítulo 29, we see him getting close to his death. Vemos que está a punto de morir. And he's thinking about his legacy. Y está pensando en su legado. I want you to understand, quiero que usted entienda, whether you want to or not, quieras o no, you're leaving a legacy. Estás dejando un legado. I think this past month, este último mes, especially when we experience loss, especialmente cuando experimentamos pérdida, it really gets us to think about what kind of legacy am I going to leave. Nos hace pensar qué tipo de legado voy a dejar. I looked at the funeral last week of my best friend's dad, en el funeral del papá de mi mejor amigo. He pastored in one of the most difficult cities in the nation. Pastoreó en una de las ciudades más difíciles de la nación. For 40 years, por 40 años, he was a pastor in Compton. Por 40 años fue pastor en Compton. Compton today is a lot better than it was in the 80s. Compton hoy en día es mucho más mejor que era en los 80s y en los 90s. And despite of how difficult that city was, y a pesar de qué tan difícil esa ciudad era,
he felt the call of God to start that church and to help the community. Sintió el llamado de Dios de ayudar en esa ciudad y abrir una iglesia. At his funeral, en su funeral, there was members of the city council and the chamber of commerce. En su funeral habían miembros del concilio de la ciudad y diferentes personas del gobierno de la ciudad. One of them went up and spoke at the funeral. Una de ellas subió a hablar en el funeral, and she could only get like 5 words out, y simplemente pudo decir unas 5 palabras before she began to cry her eyes out, antes de llorar mucho, because there was a hole that was left by this pastor no longer being in the city. Porque había un hoyo que se había dejado porque este pastor ya no estaba en la ciudad. I look at that and I see legacy. Veo eso y veo legado. Because legacy is not just what we can do or what we will be remembered by. El legado no solamente es qué es lo que hagamos o de qué nos van a recordar, but our legacy is what will outlive us. Porque el legado para nosotros es qué va a vivir más que nosotros. What am I going to leave that will echo in eternity? ¿Qué es lo que yo voy a dejar que va a dejar un eco en la eternidad? David, the great shepherd, the psalmist, the one that confronted Goliath and brought him down and killed him. David, el pastor de ovejas, el salmista, el que derrumbó y mató a Goliat. The great king, el gran rey, the example of someone who failed and always ran back to God. El gran ejemplo de alguien que fallaba y siempre corría a Dios is now at the end of his life. Ahora está al final de su vida. And he's thinking about his legacy. Está pensando en su legado. He knows that he will not be able to complete the temple. Él sabe que él no va a poder a terminar el templo de Dios. He knows because God has told him that he is unable to. Porque Dios ya le ha dicho que él no podrá edificar el templo. But instead of focusing on what he's losing and instead of focusing on what he's missing out, pero en vez de pensar en lo que ha perdido o la oportunidad que no se le dio, está pensando en qué es lo que puede hacer para dejar un legado. He's thinking about what can I do to leave something behind. David's life teaches us some important things about legacy. La vida de David nos enseña unas cosas maravillosas acerca del legado. First of all, I want you to understand, lo primero que yo quiero que usted entienda is that a lasting legacy requires investing beyond ourselves. Que un legado que duradero requiere invertir más allá que nosotros mismos. In verse 1 and 2 of 1 Chronicles 29, versículo 1 y 2 de Primera de Crónicas 29. This is what the Word of God says. This is lo que dice la palabra de Dios. Then King David said to the entire assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is still young and inexperienced, and the work is great. For the temple is not for mankind, but for the Lord God. Now with all my ability, I have provided for the house of my God, the gold for the things of gold, the silver for the things of silver, the bronze for the things of bronze, the iron for the things of iron, wood for the things of wood, onyx stones and inlaid stones, stones of antimony, and stones of various colors, and all kinds of precious stones, and alabaster in abundance. Entonces el rey David dijo a toda la asamblea, mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios el oro para las cosas de oro, la plata para las cosas de plata, el bronce para las cosas de bronce, el hierro para las cosas de hierro, la madera para las cosas de madera y también piedras de ónice, piedras de engaste, piedras de antimonio, piedras de varios colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de alabastro en abundancia. David knows that Solomon is young and inexperienced. David sabe que Salomón es joven y no tiene la experiencia. He knows that the temple is a big
project. Él sabe que el templo es un proyecto grandísimo. He knows that he will never see the finished product. Él sabe que él nunca va a ver el templo ser completado. And yet, he gives himself fully to prepare for it. Y a pesar de todo eso, él se entrega completamente para verlo suceder. He says, dice, con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. He says, now with all my ability, I have provided for the house of my God. I love it because David sees the house of God as something personal. Me encanta porque vemos que David ve la casa de Dios como algo personal. He sees his relationship with God as something personal. Ve su relación con Dios como algo personal. You cannot have a lasting legacy in God without having a personal relationship with God. No podremos tener un legado duradero con Dios sin tener una relación personal con Dios. David wasn't just building for his present, he was building for the future. David no estaba simplemente edificando para el presente, estaba pensando en el futuro. He was looking at his son that was chosen to do this job. Veía a su hijo que era escogido para hacer ese trabajo. And even though he was not going to be able to see it happen, y aunque él no iba a ver que sucediera, he didn't say, well, if it's not my project, I'm not going to give to it. No dijo, si no es mi proyecto, yo no voy a ayudar. He didn't say, if I don't get the credit, then I'm not going to do anything. No dijo, si a mí no me dan el crédito, yo no voy a hacer nada. As king, como rey, he ordered for gold, ordered for silver. Como rey pidió oro, pidió plata. He asked for bronze and iron, pidió bronce y hierro. He asked for wood and precious stones, pidió la madera y las piedras preciosas. Everything was intentional, everything was prepared, everything was thought out. Todo era intencional, todo era preparado, todo ya se había pensado. Why? ¿Por qué? Because he was investing into a future generation for them to have an encounter with God. Porque él estaba invirtiendo en una futura generación que un día tuviera un encuentro con Dios. I love seeing your faces on Sunday morning. Me encanta ver sus caras los domingos por la mañana. I love speaking to you on Sunday morning. Me encanta predicarles el domingo por la mañana. But I'm already thinking about the kids that are back there in that room. Pero yo ya estoy pensando en los niños que están allá atrás en ese cuarto. What will God do in them? ¿Qué es lo que Dios hará en ellos? What will God raise them up to be? ¿Qué es lo que Dios los va a levantar para hacer? Will some of them be part of the worship team? Si algunos de ellos serán parte del equipo de alabanza. Will some of them be the next children's leaders? Si algunos de ellos serán los siguientes líderes de niños. Will one of them take my place when I'm no longer pastor and I'm old? Si alguno de ellos tomará mi lugar cuando ya he envejecido y ya no sea pastor de esta iglesia. Will some of them travel the world and preach the gospel? Si algunos de ellos van a viajar el mundo predicando el evangelio. But we need to leave a legacy now so that they can have their encounter with God in the future. Pero nosotros tenemos que prepararnos desde ahora para que ellos tengan su encuentro con Dios en el futuro. Legacy begins when we stop asking, what will God do for me? And we start asking, what can I build for those that come after me? El legado inicia cuando paramos de preguntar, ¿qué es lo que Dios puede hacer para mí? Y empezamos a pensar, ¿qué puedo edificar para aquellos que vienen detrás de mí? David invested in something that was personal, but something that he would enjoy, even though he would never enjoy. David andaba invirtiendo en algo personal, aunque él nunca iba a disfrutar de él. Eso es legado. That's legacy. He knew he would never see that temple. He knew he would never walk into it. He knew he would never lift up his hands in it. And yet he still invested into it. Él sabía que él nunca iba a entrar a ese templo, nunca iba a adorar en ese templo, nunca iba a ver ese templo, y aún así invirtió para que el templo se hiciera.
What are we building today that will still matter when we're gone? ¿Qué es lo que estamos edificando hoy que todavía tendrá valor cuando ya no estemos aquí? Legacy, legado. A lasting legacy isn't built through pressure, it's built through example. Un legado duradero no se edifica a través de la presión, se edifica a través del ejemplo. When we look at the main part of this chapter, cuando vemos una parte primordial, importante en este capítulo, we're going to read 1 Chronicles 29:3. He says, in addition, in my delight in the house of my God, listen to the words he's using. In addition, in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold and silver, I give to the house of my God, over and above all that I have already provided for the holy temple. Escucha las palabras de David. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Además, a todo lo que ya he provisto para la santa casa. Listen to this, escucha esto. In verse 2, David is talking as king. En versículo 2, David está hablando como rey. He has access to all these treasures as king. Él tiene acceso a estos tesoros como rey. Things that maybe they won in battle, cosas que quizás ganaron en batalla, things that maybe people donated, cosas que quizás gente donaba. The gold, the silver, the bronze, the iron, el oro, el bronce, la plata, el hierro. Verse 2, he's talking as king. Versículo 2 está hablando como rey. As king, I have set apart this for the house of God. Como rey he apartado esto para la casa de Dios. But in verse 3, he's talking as David, a child of God. Pero en versículo 3 está hablando como David, un hijo de Dios. In verse 3, he's talking as David, a worshiper. En versículo 3 está hablando como David, un adorador, because now he's not just giving from what belongs to the people. Ahora no está simplemente dando de lo que pertenece del pueblo. He's saying, because of my love for the house of my God, dice, ahora por mi amor a causa de la casa de mi Dios, I'm giving my own treasure. Yo estoy dando mi propio tesoro. I gave as king what belongs to the people, but now I'm giving what belongs to me. Yo he dado como rey lo que pertenece al pueblo, pero ahora también yo voy a dar lo que pertenece a mí. Why? ¿Por qué? It's in verse 3 in the first sentence. Es en versículo 3 en la primera oración. In my delight in the house of my God. Dice, en mi amor por la casa de mi Dios. It was personal. Era personal. That changes everything. Eso cambia todo. Because David wasn't giving because he had to. David no estaba dando porque tenía que dar. He wasn't giving because there was more need. No estaba dando porque había más necesidad. He had already given as king. Ya había dado como rey. But now he said, let me go into my own pocket and give to the Lord. Y luego dijo, ahora déjame entrar a mi propio bolsillo y darle al Señor. He wasn't giving because it was guilt or obligation. No estaba dando por culpabilidad o obligación. He wasn't giving because of pressure or to look better in front of people. No estaba dando a causa de presión o para que la gente lo viera como, wow, mira qué ejemplo es David. Oh, look at what a great example David. No, he says it. Él lo dice. He gave it out of delight. Lo dio por amor. Because his relationship to God was so powerful and so beautiful that he wanted to build God's house. Porque su relación con Dios era algo tan amable y tan maravilloso que él quería edificar la casa de Dios. David's desire was always to build the house of God. El deseo de David siempre era de edificar la casa de Dios.
And because he was such a warrior, y porque era tan guerrero, and because he went through so many battles, y porque causó tantas batallas, and because even though he won, and it was a blessing to the people, aunque era batallas poderosas de ganancia para el pueblo de Dios, God told him, Dios le dijo, and I believe it's in chapter 22, creo que es en el capítulo 22, he goes, there's too much blood on your hands to build my house. Hay mucha sangre en tu mano para edificar mi casa. You've been a great warrior. Has sido buen guerrero, but you cannot build my house with blood on your hands. Pero no puedes edificar mi casa con sangre en tus manos. So he raised up Solomon his son with that task. Levantó a Salomón su hijo con esa tarea. But his heart, pero su corazón, he wanted to build it. Él lo quería edificar. He wanted God to have his temple. Quería que Dios tuviera su templo. He wanted a place where people could go in and feel the presence of God. Quería un lugar donde la gente pudiera entrar y sentir la presencia de Dios. David's heart was attached to God's house even before it was built. El corazón de David ya estaba mezclada con la casa de Dios aún antes de que se edificara. In Psalm 122, you see it very clearly, David's heart. Salmo 122, podemos ver el corazón de David when he says, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Donde dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. He loved the presence of God. Él amaba la presencia de Dios. So when the opportunity came, and even though he was not going to be able to build it, he wanted to be part of it. Aunque cuando llegó la oportunidad, aunque él no iba a ser el que lo iba a edificar, él quería ser parte de ello. So as king, he prepared. Como rey, preparó. But also, as a child of God, he gave. Pero también como hijo de Dios, él dio. His heart was attached. Su corazón estaba entrelazado con la casa de Dios. In verse 5 and 6, David is speaking to the people. And he's speaking to the leaders of the house of God. Está hablando con los líderes del pueblo de Dios. And he says this at the end of verse 5 and all of verse 6. Al final de versículo 5 y todo versículo 6. He says, who then is willing to consecrate himself this day to the Lord? Then the rulers of the father's household, the leaders of the tribes of Israel, and the commanders of thousands and hundreds, with the supervisors of the king's work, offered willingly. Dice, ¿quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de los tribus de Israel y los capitanes de millares y de centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. We've talked about this the last few weeks. Lo hemos hablado las últimas semanas. Godly giving isn't forced. El dar a Dios no es algo forzado. God doesn't bless people that give out of compulsion or manipulation or bad moods. Dios no bendice a los que dan de compulsión o manipulación o de mala gana. God loves the cheerful giver. Dios ama al dador alegre. And David understood this long before it was written. Y David lo entendió mucho antes de que se había escrito. He doesn't force anyone. No fuerza a nadie a dar. He doesn't manipulate them. No los manipula. He doesn't say, well, look at everything I gave. If you want to be like me, you should give too. Él no dice, mira todo lo que yo he dado. Si quieres ser como yo, da también. All he does is lead. And because he leads in God's presence, the people follow. Lo único que él hace es dirigir, y porque él
guía por la presencia de Dios, la gente sigue. He gave willingly, and because he gave willingly, the people gave willingly. Él dio voluntariamente, y porque Él dio voluntariamente, la gente dio voluntariamente. People are more influenced by what we model than by what we say. La gente es influenciada más por lo que modelamos que por lo que decimos. Fathers, mothers, parents, uncles, aunts, grandparents, padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías. People are watching you. La gente te está viendo. Your children are watching you. Tus hijos te están viendo. And what you say doesn't matter half as much as what you do. Y lo que dices no importa ni la mitad de lo que haces. How you serve will be their example. Como sirves será su ejemplo. How you worship will be their example. Como adoras será su ejemplo. How you pray will be their example. Como oras será su ejemplo. How you treat your spouse will be their example. Como tratas a tu esposo o tu esposa será su ejemplo. How you handle money will be their example. Como trabajas con el dinero será su ejemplo. How you respond when life gets difficult is going to be their example. Cómo respondes cuando la vida se dificulta es su ejemplo. That is where your legacy comes from. De allí sale tu legado. Your example, tu ejemplo. What we say doesn't matter. What we do is what will cause our legacy. Lo que decimos no importa porque lo que hacemos es lo que deja nuestro legado. Amen. You're already leaving a legacy whether you know it or not. Ya estás dejando un legado, sépalo o no. David led by example. David dirigió por ejemplo. The people followed. La gente siguió. Solomon, his son, followed. Salomón, su hijo, siguió. But because of what he did, not just what he said. Pero a causa de lo que él hizo, no solamente lo que él dijo. What lesson is the next generation learning from us? ¿Qué enseñanza está aprendiendo la siguiente generación de nosotros? What legacy are we building? ¿Qué legado estamos edificando? Because what we say doesn't matter half as much as what we do. Porque lo que decimos no importa tanto como lo que hacemos. The last thing I want to encourage you with, lo último que quiero animarte con esta mañana, is that a lasting legacy recognizes that everything belongs to God. Que un legado duradero reconoce que todo le pertenece a Dios. Amen. We talked about this in week 1. Hablamos acerca de eso en la primera semana. And David reiterates that. Y David nos enseña una vez más esto. He's given as king. Ha dado como rey. He's gone into his own pockets and given to build the temple. Ahora ha entrado su propio bolsillo y dado para el templo. He's been an example, ha sido un ejemplo. The people have given. La gente ha dado. And now we get to verse 10. Y ahora llegamos al versículo 10. He doesn't celebrate how much has come in. Él no celebra la cantidad que ha entrado. He doesn't celebrate those that gave and push away those that didn't. No celebra a aquellos que han dado y rechaza a aquellos que no dieron. He doesn't say, man, look at how big this temple can be. Él no dice, mira qué tan grande este templo puede ser. The first thing he does after the giving has come in, lo primero que él hace después de que todos han donado, is that he worships. Él adora. So David blessed the Lord in the sight of all the assembly
And David said, Blessed are you, Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Indeed, everything that is in the heavens and on earth, yours is the dominion, Lord, and you exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. And in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. Now, therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. People have given. La gente ha dado. The house of God is about to be built. La casa de Dios será edificada. A beautiful temple where the presence of God will dwell. Un templo hermoso donde la presencia de Dios se manifestará. And David doesn't care about how much came in. Y a David no le importa lo que ha entrado. David doesn't care how many people have given. A David no le importa cuánta gente han dado. David doesn't care who gave and who didn't. A David no le importa quién dio y quién no dio. All he cares about is that God's house is about to be built. Lo único que a él le importa es que la casa de Dios está por edificarse. And he lifts up his voice. Y alza su voz. And begins to worship God. Y empieza a adorar a Dios. Verse 14, versículo 14. One of the greatest statements in this portion of Scripture, una de las partes más maravillosas en este capítulo. He worships the Lord, adora al Señor. And then he says, y luego dice, but who am I? And who are my people that we should be able to offer as generously as this? For all things come from you, and from your hand we have given to you. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. David understood something that many people never learned. David entendió algo que mucha gente nunca aprende. He owned nothing. Él era dueño de nada. Because everything belongs to God. Porque todo pertenece a Dios. That's the mindset that I would love our church to have. Esa es la mentalidad que me encantaría que nuestra iglesia tenga. It's something that's taken me years to learn. Es algo que me ha tomado a mí años para aprender. I own nothing. Yo soy dueño de nada. I'm just a steward of everything that God has let me borrow. Yo soy simplemente administrador de lo que Dios me ha prestado. Do I have a car? Yes, but that's God's car. Pero ese es el carro de Dios. Do I have a house? Yes, I do, and I love my house. But I know that's God's house.
Tengo casa, sí, tengo casa y amo mi casa, pero sé que es casa de Dios. Do I love my wife? Yes, I love my wife. Amo a mi esposa. But I know that before she's my wife, she's God's daughter. Pero sé que antes de ser mi esposa, ella es hija de Dios. I love my daughters. Gemma and Sol, man, I'll do anything for my daughters. Yo amo a mis hijas. Gemma y Sol, yo hago cualquier cosa para ellas. But I know that they're God's daughters first. Pero yo sé que son hijas de Dios primero. And God simply is letting me borrow them. Y que Dios sencillamente me las ha prestado. When something doesn't belong to you, you got to take care of it even more. Cuando algo no te pertenece, tienes que cuidarlo aún más. I gave that example a few weeks ago. Hace unas semanas di ese ejemplo hace tiempo atrás. When somebody lets you borrow something, you want to make sure you return it in good standing. Cuando alguien te presta algo, quieres asegurarte que lo regreses bien. If somebody lets you borrow their car, you don't want to bring it back all crashed and with no gas. Porque si alguien te presta un carro, no lo quieres regresar ya chocado y sin gas. You want to return it the same, if not better, than when you got it. Quieres regresarlo igual, si no mejor, que cuando te lo prestaron. It's the same thing with everything that we have. Es lo mismo con todo lo que tenemos. God has entrusted you with things. Dios te ha confiado con cosas. For some of you, it's your children. Para unos es sus hijos. For some of you, it's your marriage. Para unos es tu matrimonio. For some of you, it's your job, your house, your finances. Para unos es su trabajo, su casa, sus finanzas. For all of us, it's the life that we have. Para todos, es la vida que tenemos. I don't know if you understand this, no sé si entiendes eso, but you are living on borrowed time. Estás viviendo en tiempo prestado. Whenever God wants, He could take your life. Cuando Dios quiere, te puede quitar la vida, but while He's letting you borrow time, pero mientras que Él te presta tiempo, what are you doing with it? ¿Qué haces con ello? What example are you leaving for those that are watching you? ¿Qué ejemplo estás dejando para aquellos que te están viendo? What example are you leaving for your children? ¿Qué ejemplo estás dejando para tus hijos? Life is temporary. La vida es temporaria. James says it this way. Santiago lo dice de esta manera. Life is but a vapor. It's here today and gone tomorrow. La vida es un vapor. Está aquí hoy y se va mañana. Possessions are temporary. Las posesiones son temporáneos. You could have a car today and it could be gone tomorrow. Puedes tener un carro hoy y se puede ir mañana. You could have a purse today and somebody might steal it or you might lose it. Puedes tener una bolsa hoy y alguien se lo roba o lo pierdes. You could have a nice watch and you could misplace it and now it's somebody else's watch. Puedes tener un reloj bonito y se te olvida dónde lo dejaste y ahora alguien más lo tiene. Everything is temporary. Todo es temporáneo. But only what is invested in the kingdom of God is what lasts forever. Pero solamente lo que se invierte en el reino de Dios permanece para siempre. What legacy are you leaving? ¿Qué legado estás dejando? The goal of life is not to leave the biggest bank account for your children. La meta de la vida no es dejar la más grande cuenta bancaria para tus hijos. Because your kids will spend it all right away. Porque tus hijos lo van a gastar todo. And then what? Y luego qué? What did you live for? ¿Para qué viviste? The money's gone. Ya se fue el dinero. Your goal, my goal, tu meta, mi meta, is to leave a good testimony. Es de dejar un buen testimonio. Because one day your children will
what was in your bank account. Un día tus hijos se van a olvidar lo que estaba en tu cuenta bancaria. But they won't forget that you trusted God in difficult times. Pero no se van a olvidar de que confiaste en Dios en tiempos difíciles. They won't forget that you prayed for them. No se van a olvidar que oraste por ellos. They won't forget that you served in the house of God and made Jesus a priority in your house. No se van a olvidar que sirviste en la casa de Dios y que Jesús era prioridad para tu casa. They won't forget that you pointed towards Jesus. No se van a olvidar que siempre los dirigiste hacia Jesús. They won't forget that you read the Word of God with them. No se van a olvidar que tú leíste la palabra de Dios. Everything else will be forgotten. Todo lo demás se va a olvidar. But what you did with them is what will be remembered. Pero lo que hiciste con ellos es lo que se va a recordar. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pie.